Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So today our group presentation will hold the presentation with the material is expression unit in parenting in Jabungan Semarang and Tanjung Anom Kendal. The group presentation is me, Nilu Ayuliana, and Eriska Rahayu Putri. For the first explanation, will be explained with my friend Eriska. For the first, cultural background of the use of units of expression in parenting. The cultural background of the use of units of expression in caring for this baby is a situational factor in the form of the culture of the local community. This community culture is seen in the form of tradition that develop in baby care, since the baby is born or aged 1 day, 7, 9, 11, 13 days, and 35 days up to 1 year. Jadi, latar belakang cultural pemakaian satuan ekspresi dalam pengasuhan bayi ini adalah faktor situasi yang berupa budaya masyarakat setempat. Budaya masyarakat ini terlihat dalam bentuk tradisi yang berkembang dalam pengasuhan bayi. Sejak bayi itu dilahirkan atau berusia 1 hari, 7, 9, 11, 13 hari. 8, 35 hari sampai dengan 1 tahun. Next, mendem batir and brokohan. When the baby is born, the first activity carried out by the father in general is to listen to the call to prayer in the right ear and the iqamah in the left ear. Furthermore, specifically in Jabungan, on that day the father or dukun performs the ritual of mendem batir, embedding the placenta or tembuni, in Javanese ari-ari. The placenta is usually accompanied by condiments such as thread, needle, pencil, book, and is placed on a plantain leaf tip. Jadi ketika bayi lahir, kegiatan pertama kali yang dilakukan oleh ayahnya pada umumnya ialah memperdengarkan azan pada telinga kanan dan iqamah pada telinga kirinya. Hal tersebut berlaku di kedua Dati 2 baik di Kota Semarang, Kelurahan Jabungan maupun Kabupaten Kendal, Desa Tanjung Anom. Selanjutnya khusus di Jabungan pada hari itu ayah atau dukun bayi melakukan ritual mendem batir atau pemendaman plasenta atau tembuni, dalam bahasa Jawanya ari-ari. Plasenta itu biasanya disertai bumbu-bumbu seperti benang, jarum, pensil, buku, dan diletakkan di atas lembar ujung daun pisang raja. In Kendal Regency, especially in Tanjung Anom, there is no non-inclusion of species in the mental healing activity, which is known as burying the placenta. In addition of mendem batir, other important habits that are carried out in Semarang and Kendal on the first day of a baby's birth are membedung, bathing the baby with a swaddle, giving fertilizer, and kopiah. Jadi di Kabupaten Kendal, khususnya di Tanjung Anom, tidak dikenal penyertaan bumbu-bumbu dalam kegiatan mendem batir, yang di sana dikenal dengan ngubur ari-ari. Perihal pemendamannya, yang di sudut rumah dan pemberian lampu itu tidaklah berbeda dengan di Kota Semarang. Di Kendal pada saat ini juga tidak dikenal acara maupun upacara brokohan. Selain mendem batir, kebiasaan penting lain yang dilakukan di Semarang dan Kendal pada hari pertama kelahiran bayi ialah membedung bayi atau membarut bayi dengan bedung, memberi pupuk dan kopiah. For the next slide will presentation by my friends Ayu.
Okay, I will explain about puputan or bersihan. At the age of 5 to 13 days, usually a baby has experienced puput or pupak pusar. Accordingly, in Kendal Regency, a simple ceremony is usually held, which is named puputan or walimatut tasmiyah, which is a celebration for naming babies. Along with that, sometimes akikah is held, namely the slaughter of a goat for a baby girl and two goats for a baby boy. Jadi pada usia 5 sampai dengan 13 hari, biasanya seorang bayi sudah mengalami puput atau pupak pusar. Jadi sehubungan dengan hal tersebut, di Kabupaten Kendal biasanya diadakan acara sederhana yang diberi nama puputan atau walimatut tasmiyah, yaitu sebuah tasyakuran pemberian nama bayi. Bersamaan dengan hal tersebut, diadakan juga acara akikah, yaitu penyembelihan seekor kambing untuk bayi perempuan dan 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki. Next is selapanan. On the third, fifth, or 8th day after the baby's birth, both in Semarang and Kendal, there is usually a small almsgiving called bancakan. At the time, small children were invited to join in praying for the baby to be healthy and safe. This bancakan is then held at least every age. Jadi pada hari ke-35 atau selapan pasca kelahiran bayi, baik di Semarang maupun di Kendal, biasanya diadakan acara sedekah kecil yang diberi nama bancakan. Pada saat itu, diundanglah anak-anak kecil untuk ikut mendoakan sang bayi agar senantiasa sehat dan selamat. Bancakan ini selanjutnya diadakan paling tidak setiap 8 hari sekali. The next material is dun lemah. Dun lemah, after the selapanan event, at the age of approximately 7 months, that is, if the baby is able to sit alone, or namely membrangkang merang, in Semarang, usually an event called dunlem, or down the ground. There is invited children aged 2 until 10 years around the house are also invited to participate in the celebration that event. Setelah acara selapanan, pada usia kurang lebih 7 bulan, yaitu jika bayi sudah bisa duduk sendiri atau membrangkang merang, di Semarang biasanya diadakanlah acara yang namanya dunlem atau turun tanah. Acara ini mengundang anak-anak berusia 2-10 tahun di sekitar rumah untuk memeriahkan acara tersebut. Okay, for the next slide is closing. From this description, the following conclusions can be drawn. First, the units of expression in infant care in Semarang City and Kendal Regency have quite varied forms. These forms can be classified on the basis of first, the lingual unit, second, the source of the lexicon, third, the discussion of their needs, and fourth, the actors. Jadi dari uraian tersebut kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, satuan ekspresi dalam pengasuhan bayi di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal memiliki bentuk-bentuk yang cukup bervariasi. Bentuk-bentuk itu dapat diklasifikasikan atas dasar yang pertama, satuan lingualnya, yang kedua, sumber leksikonnya, yang ketiga, pembidangan kebutuhannya, dan yang keempat, pelakunya. I think that enough for our presentation. Thank you for your attention.